Terima kasih juga kepada moderator yang bersama, Al-Akh yang berhormat Dr. Mujahid Rawa, Al-Akh Dr. Farouk, dan tidak dilupai adik-adik Harold, orang tua sikit. Harold. Orang lama sikit. And sahabat-sahabat yang muda-muda yang boleh dikatakan orang baru, dan tajuk yang diberikan pada saya adalah dimensi politik baru Malaysia. Betul kan? Politik baru. Okey. Sebelum saya masuk kepada tu, saya nak baca satu ayat. Saya pun terlintas sebab yang baca dalam kita membaca sikit-sikit itu, kita tengok adalah sedikit ayat yang mungkin kita boleh share daripada Al-Quranul Karim, daripada Surah Al-Baqarah, ayat yang ke 247. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana ni lagi dah? Sebentar je. That shows I'm still out. Ayat 147 daripada Surah Al-Baqarah. Tak ingat ni. Kalau ingat taklah buat jadi macam ni kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhum wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qal inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. This is satu ayat daripada surah Al-Baqarah 247. Maknanya lebih kuranglah ini kisah zaman dulu. Tapi politik pun we have to look at the sejarah actually. Nak tengok politik baru, I think you have to look at the politik lama dulu. And then you have to look at the politik sekarang. Sekarang pun bukan hanya di sini, tetapi di negeri-negeri lain berbeza-beza dah. Tetapi yang constant, yang agak constant ialah politik yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ini kisah Banu Israel. Politik Banu Israel, iaitu the Jews, the politic of the Jews, sejarah lama. From the Quran, sorry lah I quote from the Quran. But I think in the Bible also the same thing. Dan mereka berkata, Nabi Yuhum, the prophet, Nabi mereka berkata kepada mereka, pada Banu Israel, sesungguhnya Allah telah melantik Talut menjadi raja. The Rasul says that God had chosen Talut to be the prime minister, the president, and he is only a farmer. He is only a farmer. He doesn't tidak ada tidak ada kelulusan besar like degree PhD kau tak ada, profesor tak ada, orang kaya tak ada. He's quite a poor man. Qalu, and they says, the Jew says, bagaimana dia boleh diberikan jadi angkat menjadi raja, menjadi pemerintah atas kami, sedangkan kami ahaqqu bil mulk, kami lebih berhak untuk memiliki jawatan ini daripada dia. Politik nowadays tak ada, isn't it? Okay, we are more eligible, we have more rights to the leadership, to the presidency, or to the Perdana Menteri, or to the Wakil Rakyat, whatever. Why? Walam yu'ta sa'atan minal mal. He is not given richness. Dia tak diberikan kekayaan. Tak ada harta, dia miskin. And the Prophet says, sesungguhnya Allah memilihnya lebih daripada kamu ialah kerana wazadahu bastatan minal ilmi wal jism. Because he is given, he has what? Knowledge. Dia ada ilmu dulu. Wal jism, dia ada afiatul jism, tubuh yang kuat. Makna ada kekuatan ilmu dan kekuatan tubuh badan. So orang tua-tua ni better think twice lah. Orang yang ada penyakit better think twice lah. Nak pegang jawatan tinggi-tinggi, kalau dah heart attack lah, better think lah, somebody stronger lah. Macam itulah lebih kurang. Tapi more important is that he is given ilmu yang perlu untuk menjadi pemimpin. Itu ada pada dia.
yang tidak ada pada orang lain. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. And Allah will give, akan memberikan kerajaan ini kepada sesiapa yang dia kendaki. At the end of the day, Allah yang menentukan siapa yang dipemimpin, siapa dia yang tak jadi pemimpin. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha mengetahui, wasi' luas ilmunya. Dan luas ilmu dia. So, to start with that, kita boleh bayangkan bahawa there is a kerajaan. Dulu sampailah ke sekarang. Dan kita tahu dulu ada kerajaan yang besar. Di zaman Nabi-Nabi dahulu, Banu Israel, kerajaan Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Nah, ini kerajaan, wujudnya kerajaan ini selepas datangnya Talut ini. Memerangi kaum yang Palestini. Ini sejarah kerajaan dahulu. Dan kerajaan-kerajaan ini akan sentiasa ada. Di mana-mana pun mesti ada pemerintahan, ketua dan kerajaan-kerajaan. Sampailah pada hari ini, kita tahu sekarang ini, kalau kita tengok sejarah kita di Malaysia ini, kita boleh katakan sejarah sebelum merdeka dan sejarah selepas merdeka. Different, very different. Sebelum merdeka, berat tak kalau tengok orang yang Malaysia di Malaysia ini, orang Melayu, kerja dia petani, tak boleh kerja lain. Orang Cina, kerja dia jadi lombong saja, jaga lombong. Orang India jaga kebun getah. Itu saja yang diberikan. Adakah diberikan kuasa untuk menjadi menteri? Tak ada. Jadi DO ke? Tak ada. Semua dikuasai oleh penjajah. Kalau ada raja pun yang sudah di-strip of all his power, yang tinggal dia jaga agama saja. Tu pun tidak, agama pun di-strip juga agamanya itu. Jaga hal ehwal syaksiah saja, jaga hal ehwal keluarga saja. Yang lain daripada itu tak boleh. Dengan itu zaman penjajah. Tak apalah, kita sudah merdeka. Merdeka daripada penjajah British, tetapi sebenarnya persoalannya, adakah kita betul-betul merdeka? Betul-betul I say kita merdeka, tetapi kita pilih untuk tidak merdeka. Kita masih lagi terkongkong dengan cara hidup atau cara pemerintahan, cara politik yang banyak kita ambil daripada British. Sistem pentadbiran kita. Sistem yang kita ada sekarang di Malaysia sekarang ni. But we are going to what we have now. Setelah 57 tahun kita merdeka. Berapa? 57 lah. 57 tahun kita merdeka. Sekarang ini, kita masih lagi menggunakan sistem demokrasi berparlimen yang asalnya daripada Britain. Pentadbiran kita masih lagi raja berperlembagaan. This is the system that we are using now. Iaitu berdasarkan sistem Westminster, yang mana ketua eksekutif, power yang ada di negara kita ini, kerajaan yang punya kuasa di negara kita, ialah Perdana Menteri yang dipilih daripada kabinet. Mana Perdana Menteri dipimpin, yang memimpin kabinet. Kabinet inilah, the cabinet, the ministers, inilah yang membuat keputusan mentadbir negara ini. Okey. Kalau menteri ini, kalau kabinet nak buat satu-satu undang-undang, dia boleh write undang-undang kan, dia boleh buat ni, bincang mana, dia buat satu undang-undang. Dia bawa saja ke parlimen untuk di-endorse. Dan parlimen itu memang kerja dia endorse saja. Speaker di Dewan kita member of parliament, the speaker says, the opposition has the right of says, right to say. But the government will always have its ways. Makna kita berhak untuk bercakap di parlimen. Cakaplah, cakap apa? Hebat macam mana? Dan di antara orang paling hebat bercakap di parlimen, ni. Dr. Mujahid. Memang speaker berkata very good. It's contoh bercakap ni. But still tak pakai. Sebab apa? Opposition. The cabinet, the menteri or the pemerintah kerajaan will still have his ways. Itulah sistem yang ada sekarang ini. Jadi kita tahulah, you know how's the situation. Kita ada dua dewan. Di parlimen ada dua dewan. Dewan negara, Dewan rakyat. Bilangan kita di Dewan rakyat ni ada 222
So we need to get 113. Then kita boleh jadi kerajaan. Sekarang kita ada 89 tak? Wah, tak banyak lah tu, dekat lah. Dekat. So now the situation is like that. Maknanya sekarang ini, keadaan itu dah berbeza dengan let's say 20 years ago. Always kerajaan di pusat ini, they have the two-third majority. Tetapi sejak tahun apa ni, the last 2008, dia tidak mempunyai lagi two-third majority. The environment, the political situation differ. Sekarang different. And 2014 rata-rata pengkaji apa ni politik dunia dan yang percaya kepada curve, Simon curve of politics ni, they believe that the next election ada satu lonjakan kepada pembangkang. Baru ni the pilihan raya kecil yang ke-13 menurun. Tapi 2014 the next pilihan raya umum yang ke-14 ada lonjakan. Bermakna very high chance. Bila mari ni the tide is rising, ya tak? We be on top lah. Tetapi kalau lah kita balah, kita nak turun, nak berlawar, nak duduk kat bawah juga, nak menyelam juga, tak naik atas lah. So it depends a lot of factors lah, yang akan menentukan sama ada kita di atas atau kita di bawah. Pembangkang lah position. So the politics sekarang ni, bila cakap tentang itu tentang apa ni, little bit boleh introduction lagi ni, introduction apa ni, we'll go to the politik baru. Okay, sebelum kita masuk tu, kita tahu what is happening now, ya, dengan sistem yang diwarisi daripada British yang masih kita pakai hari ini. It doesn't mean that I disagree with that system. Sorry to say, there's a lot. British pun sistem ni pun banyak dah diperbaiki daripada zaman berzaman sehingga until they reach this stage. It's not perfect. Nothing is perfect in politics. It's not perfect. Perlu dibaiki dan sebagainya. Tetapi this is the system yang kita ada sekarang, dan beginilah sistem inilah juga yang kita pakai hari ini. Dan kuasa kerajaan, misalnya kuasa kerajaan, kita ada kerajaan di persekutuan dan kita ada juga kerajaan di peringkat negeri. Kita ada juga di sana itu sistem, legal system. Tadi Dewan legislatif kan. Tetapi the eksekutif, kita tahu siapa kementerian. Kemudian the legal system, kita tahu the legal system di Malaysia ini berataskan undang-undang British juga. Dan kebanyakannya itu, kita tengok sekarang ni, undang-undang yang ada dalam dalam perlembagaan kita ni, mainly adalah perlembagaan yang kita cetak atau kita cedok daripada perlembagaan India. Tahu tak? Undang-undang yang banyak kita ni, situ. Hanya di sini, sebagaimana biasalah, kita akan buat akta baru, kita ubah akta lama dan sebagainya itu, beratus-ratus dah beribu dah mungkin. Akta-akta dulu. Tapi the main gist of the perlembagaan is still perlembagaan daripada India. Undang-undang India. Okey? Okay. Baik, itulah situasi kerajaan yang ada pada hari ini. Baik. Kalau kita lihat pada perkembangan politik dalam masyarakat kita dan negara kita, memang kita lihat di sana itu ada perubahan yang banyak. Especially selepas pilihan raya umum yang ke-13 baru ni, kita nampak ada kekuatan. Ada perubahan di pihak pembangkang lah. Maknanya pihak pembangkang ni boleh duduk sekali. Boleh buat satu pakatan. Dan pakatan ini semakin matang. Nak matang lagi, dia kena bergaduh dulu sama sendiri dulu. Semakin matang lagi. Kalau dia tak bergaduh, dia begitu. Dia mediocre, macam dia tahu ada masalah. Tapi masalah yang tidak ditimbulkan, tidak dilumatkan, tidak diselesaikan, maka masalah itu akan jadi juga. Lebih baik jadi dulu ni, daripada jadi dekat dengan pilihan raya. Masalah. Kata pilihan raya next year, kata, nak bergaduh, that is a bad time. Kalau nak bergaduh sekarang. Nak balah, selesai sekarang. So I think it's good. What is happening now in Selangor is good actually untuk Pakatan Rakyat ni, untuk menyelesaikan banyak masalah-masalah dalaman mereka sendiri, masalah kepimpinan dan sebagainya, and hopefully they can selesaikan masalah. If they don't selesai masalah, hancur. Dia akan kena selesai. Dia akan kena selesai. Maknanya dia tidak akan naik lah, dia tidak akan naik. Graf dia tidak akan naik, bahkan dia akan hancur dan dia tak pergi mana-mana. They will be 20 years behind. They have to settle this problem. This is politics. Kebijaksanaan kepimpinan di sinilah yang penting untuk menyelesaikan masalah ini tanpa mengurangkan sedikit pun kekuatan-kekuatan yang ada, menyatukan soft,
Mempereratkan kasih sayang dan ukhuwah di antara mereka. Yang bola-bola jauh tu dipereratkan kembali, diperbetulkan kembali, diperkemaskan balik. Then insya-Allah chances are very good. Dan pilihan raya yang ke-14 nanti, pilihan umum yang ke-14, there good chance lah. A good chance. I mean, pasti mana? Nothing is sure. Sebab apa? What is sure is only what is decided by Allah. Ini akidah orang Islam. Akidah kita, keyakinan kita. Kita hanya berusaha, kita hanya beramal dan kita berdoa kepada Allah. Kita tawakal, serah pada Allah. Hopefully, insya-Allah, it will be for the better. For the ummah and for Islam itself. Nah, and Islam is rahmatan lil alamin. That's our slogan already lah. Rahmatan lil alamin. Islam is for all. The goodness of Islam should go for all. Not only for to the Muslim, but for everybody. And we are confident that Islam can solve all this problem. Whatever problem you have, Islam bukan menyelesaikan, bukan menyebabkan masalah atau menimbulkan masalah atau merosakkan manusia ini atau dunia ini, tetapi Islam membina. Islam bukan meroboh. Islam membina. The Prophet comes adalah untuk menyempurnakan. Innama bu'ithu, kata Nabi, innama bu'ithu liutammima makarimul akhlak. I come to this earth adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia ni. Bukan nak merosakkan. Jadi kalaulah kita mari ni merosakkan, then it's very bad lah. Nah, kalau mari kita nak menyebabkan perbalahan di antara manusia. Sedangkan Islam datang untuk mempereratkan manusia, memperkenalkan. Mempereratkan lita'arafu. Nah, Tuhan menjadikan manusia ini berpuak-puak, berbagai-bagai agama, berbagai-bagai bangsa adalah untuk lita'arafu, so that we can meet together, we can discuss, we can exchange ideas, we get intermarriage and so on. All that. Sebab tu ini adalah Islam. So kalaulah kita yakin dengan Islam ini can solve all this problem of this world and the next also, insya-Allah. So we are very confident about Islam. Apa yang takut tentang Islam ni? Enggak. Islam will be the solution. Al-Islam wal hal. Islam itu akan menyelesaikan masalah umat ini. Masalah mana-mana pun, di mana-mana. So we are not worried. But we want to, kita mesti engage with everybody. With everybody. Jangan pula kita nak pilih, aku nak engage dengan orang ni saja. No, the world is open nowadays. We have to engage with everybody. And the first person kita akan engage is among ourselves. The Muslims ini macam-macam idea juga. Macam-macam kepala juga. Macam-macam ism juga dalam among the Muslim. Macam-macam puak. We have to settle among ourselves. Dalam PAS sendiri, kita tengok sekarang ni, orang kata ada dua puak. Puak profesional seperti Dr. Mujahid. Puak yang satu, I'm just a bylocal. Dan satu puak lagi, puak ustaz-ustaz. Ada orang kata lah, I'm not sure. Orang kata kan, dia kata ini puak, dia tak kira lah puak pasma ke puak apa ni kan. Dia tak kira lah. So, that's politik lah mana dia. Dr. Maziam mana? I don't involve in all this. No. I play safe. I play safe. I didn't see a single word dalam dilema ni. I know it's going to be a fitnah. My stand is that I don't want to see anything. I want to support this. I want to see this. I don't want to see any of my ideas. I want to dengar saja. And I will say this all fitnah. At the end of the day, you have to settle it. You have to group again, not split it, not break it. Orang kata fitnah saya dulu, mana? Nanti I try to settle. I solve your problem. That is politik lah. So nak cakapnya bahawa the politics, now what is happening now, semua ni kita dapat tahu. We know. Dan dunia sekarang tidak seperti dunia about 20 years ago. The politics 20 years ago and now is different. And you can anticipate that in 10 years time, 20 years time, is going to be different. Walau bagaimanapun, it comes from what is happening now. Daripada apa yang ada sekarang ini, the people who are now, the young people now. Mana politik baru ialah politik yang akan dimainkan orang-orang baru. You all lah. Orang-orang baru, orang-orang muda. How your perception of politics. When people ask me, am I a politician? I say, I'm not a politician. I'm a professional. I'm a doctor. I don't have the minat pada politik ni. That's what I say. I tak minat politik ni. I never was in politik. You tahu tak belakang ni? You know my background. I'm not in politics. I was in NGO.
So you know now the way of how I think more pemikiran my pemikiran is more like NGO. NGO you know lah, bukan nak kuasa. NGO nak benda baik aja. Nak satu benda yang baik. Mungkin tak banyak, ya. I'm concentrating on untuk wanita. My NGO is memperjuangkan hak wanita. My NGO tu. Atau my NGO tu macam-macam NGO lah. My NGO dulu was untuk Islam. Okay? Macam Abim lah, I was in gym. Alright? So I was not in politics. I was not interested in politics. Tapi terserpak, everything is all decided by somebody else, high up there. And I just follow follow the arus saja. I was in politics until now. And I try to be a good politician. But I don't think my inside is not a politician. So but whatever it is, I have to try to be a good politician. Because pergi buat apa-apa pun, my policy is, my belief that if you do something, do the best you can. Now you are there, you work there, buat yang terbaik di situ. You go sini, buat terbaik. You become a doctor, you become a good doctor. You become a surgeon, you become an excellent surgeon. Buat yang terbaik. Untuk diri sendiri dan untuk family, untuk keluarga, untuk semua. So in politics, you do the best. And the best example semua pun, as a Muslim, the best example is still Rasulullah. So how can I be a good doctor? How be a good parent? Macam tu. Be a good father ke? Good teacher ke? Macam mana nak jadi? How to be a good politician? The best example is still Rasulullah. Mudah aja. Belajar tentang Rasulullah, you read the sirah, you can be a good politician. But you must follow. Rasulullah is a complete person. Complete person. With his family, a good politician must be good to his family. A good politician must be good to his siblings, anak-anak dia. Bukan jenis yang pukul anak, bukan jenis yang terajang bini. No. Penyayang. Then you can be a good politician. A good politician is always be ikhlas. Ikhlas to what is your ikhlas mean? You do something not for your benefit. Bukan untuk keuntungan diri sendiri, bukan. Untuk keuntungan ummah. Untuk keuntungan orang lain. Nak membantu orang. Rasulullah bagaimana dia dengan dia nak tengok ni orang semua masuk syurga. Dia bukan nak orang masuk neraka. Tak nak siapa dia pun masuk neraka. Semua nak masuk syurga. Nak bawa semua ni masuk bersama-sama ke dalam syurga. So kita as a politician tu, kita nak semua orang ni berjaya belaka. Nak semua orang ni aman belaka. Bahagia economically successful belaka. Rasulullah tak larang orang daripada kaya. Ada dia larang siapa-siapa sahabat jadi kaya, buat bisnes. Dia galakkan pula. 90-10 daripada harta itu daripada perniagaan. So go. You are good in business. Pergi business betul-betul. You are not going to be good in politics. Tak salah. You concentrate in business. Be a millionaire. Have a lot of money. Become a philanthropist. Bantu orang semua. Okay. Isn't it? You must be good in something. Tak? Tiap-tiap orang tu ada dah Tuhan letak dia ni. Di mana-mana dia ni ada kelebihan dia. So that is politics. In fact, the politics yang kita tengok daripada Bani Israel dahulu. Politics yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa oleh para sahabat dan oleh pemimpin-pemimpin Islam daripada kalau sejarah yang kita tengok daripada panjang tentang bagaimana khalifah dan Muslim Khalid dahulu. Kita akan lihat bagaimana hebatnya mereka ini berpolitik. Kita ambil zaman apa? Zaman yang teruk, zaman apa? Zaman yang teruk misalnya zaman yang disebutkan banyak-banyak yang biasa disebutkan ialah misalnya zaman Crusades misalnya. Salahuddin, how can he beat all those Crusaders, the Christians from Europe yang kaya, yang berkuasa? They conquer the Palestine, and then how can Salahuddin beat them? And when he conquer, does he kill anybody or everybody? Does he kill Richard the Lionheart? He slaughter all those captives? Did he do that? No. Dia release all that. These people semua balik, dia hantar semua balik. Bahkan bila yang raja England sama apa? Richard the Lionheart sakit, dia hantar tabib, doktor bagi berubat dia tu, bagi ubat, bagi segar kepada Richard the Lionheart ni. Richard the Lionheart berani, hebat. Tetapi
Politics Salahuddin was so good. And his politics was Islamic politics. Nak banding dengan ISIS lah ni. ISIS tangkap orang, tembak aja, bunuh, pacung. Dia belajar mana tu, ISIS tu? What sort of politics is that? And then dia kata itulah Islam. And itulah Islamic State. Which is very, very nasty to the Islam itself. Nasty to the Islamic State itself. Now, everybody kita ni tak boleh sebut Islamic State. I fight for the Islamic State in Malaysia. Mati you. Everybody will shoot you. Betul tak? Dulu kita boleh cakap tentang Islamic State. Now, please don't talk about Islamic State. Orang PAS jangan cakap Islamic State now. Because there is a benda yang negatif, yang memang jahat. Islamic State, they will kill anybody yang that oppose them. And the first one they kill siapa dia? Dia Muslim juga. Dia bukan kill the Assad. Tentera Assad tidak. Or tentera Iraq tak. Dia bunuh the Muslim yang fight against Hafiz al-Assad, yang fight against Iraq. They want to conquer that. They want to control everything. They kill among the Muslim. Ya, itulah. So politik apa tu? What sort of politik? Kalau nak banding dengan politik Salahuddin, nak banding dengan politik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila dia tawan kota Mekah, does he kill anybody? Slaughter anybody? Yang jahat-jahat tu, yang bunuh macam-macam orang tu, ada buat apa-apa? Tak ada. Semua dia lepas antum tulaqa. So that is the politik Islam. Rahmatan lil alamin. To the prisoners. Prisoners pun kena jaga. Ini tak tangkap prisoner, bunuh, pancung. What sort of Islam is that? Daripada mana? These are the politics. I'm worried sekarang ni. I'm the most worried thing is that people talk of Islamic politics, but they are not implementing Islam. Ini the danger, the most dangerous thing di dalam kerja politik kita. Please do, orang muda-muda, belajar Islam dulu. And when you talk, you take about Islamic politics, you must know what is the real Islamic politics. Not the politics yang kaut marut ni. Yang mengaku dia Islam, tetapi they are not really doing service to Islam, but they are really sebenar-benarnya mereka inilah yang merosakkan Islam sendiri. Nama saja perjuangan Islam, tetapi merosakkan Islam. And they can be anywhere. And they can be in PAS. And they can be UMNO. Cakap tentang Islam, but they are really the one who are really musuh-musuh. So, the politics, what is the future of the next politics? There's possibility. Dah sekarang masuk tajuk dah. It's all depend on people. Politics is just pengurusan manusia. And when you have power, you have more authority to arrange what is good for many people. A government can control 30 million of people here and can plan for the future for 30 million of people in Malaysia. Nah, a government. But if Mujahid, can he manage 30 million? He can probably manage maybe in his constituency, maybe 100, 200 people under him only. Under PAS saja lah. Yang kerja kuat tu dia boleh manage lah. Dia boleh atur lah. But to manage the population, he has to be the Prime Minister. He has to fight to be a Prime Minister. And to be a Prime Minister, dia ada sistem. That is the system of politics. Dia ada pilihan raya. We have to go to pilihan raya. Kita bukan nak buat kudeta. Bukan nak lepas kuasa seperti ISIS ke all this group of people. No. We are going to the system yang sistem politik yang ada sekarang di Malaysia. Sistem politik yang mana kita pergi ke parlimen, kita masuk dalam pilihan raya. We will win every seat, as many seats as possible, and we will organize satu grup yang akan membentuk kerajaan. Dan we'll choose the best among us untuk menjadi Perdana Menteri. That is the way. We have to do it. We have to go through that way. Through a democratic approach melalui pilihan raya. So how to win the pilihan raya? That is the politics that we must do. How to win the pilihan raya? To win the heart of the people. People pula macam mana? People on the ground. What you have people kat universiti macam mana? People in the market macam mana? People, there's so many people, many background people ni. Ada yang Muslim, ada non-Muslim. Ada yang tua, ada yang muda. Ada orang kampung, ada orang bandar. All sorts of people. So how can you win the heart of the majority? Not everybody you can win the heart of everybody. Impossible. You cannot win. The politics is how to win
51%, more than 50% of the votes. And then you can have a government. When you have a government, you can decide in parliament. Whatever policies and all that. That's another politic. When you are a government, politic of being a government, it's not easy. Bukan mudah. I have experience being in that position lah. We have a state. State is a government. So kita telah wujudkan kerajaan di peringkat state, kerajaan negeri. Kita ada menteri besar dan kita ada esko-esko. So bagaimana kita nak mengurus kerajaan yang kecil ini? Is politics. Bagaimana untuk maintain? Mungkin mudah nak menang, tapi nak maintain itu lagi susah. Nak kalah lagi mudah. For example, we give example Terengganu. Mudah nak menang Terengganu. In 1999, kita menang. Nasib baik menang juga. The wave, the tide was too high. Then UMNO tak buat apa. Tapi, how long can we maintain that government? Satu penggal saja. In Kedah, what happened? Hebat. Memang hebat betul. Tetapi, satu penggal saja. In Perak tak sampai 1 hari. 1 hari lah kata. Jatuh juga. So the politics, the politics is always changing. Itulah yang kita kena hadapi. So the new politics, what I think is going to happen is still the same. Sebagaimana yang berlaku dalam sehari dua ni, so the next election, or what is going to happen between now and the next election, is still going to be the same. Whatever you see now, is what you're going to see after this. The issues yang mana akan dibincangkan, akan diperdebatkan, apa yang sedang berlaku sekarang ini, is juga isu-isu yang akan berlaku dalam setahun dua ini. Yang menentukan pilihan dalam pilihan raya umum yang ke-14 nanti, it will be the extension of what is happening now. It will be an extension of what is happening now. The people who are going to work, who are going to struggle to compete for the political power in Malaysia, I think is going to be the people yang ada sekarang ini. Whoever is playing politics now. Ini banyaklah. Jadi politik sekarang ini kita tahu juga mungkin dah banyak perubahan dulu cara to get the influence ini. But the most important sekarang ni kita tahu is through the internet lah. Through the internet, through the alam cyber ini. Siapa dia yang boleh menguasai alam cyber ini, maka dia have a good chance of controlling the minds and the wills of the people, yang akan menentukan siapa yang akan memenangi pilihan raya yang akan datang. So, sebab tu competition sekarang terlihat. The cyber troopers from both sides, or many sides mari, macam-macam. Untuk menguasai minda-minda. Khususnya minda-minda orang muda. You will see that a lot of ideas, a lot of cadangan, a lot of very good idea and very bad idea, or very nasty, very whatever, all there. This is where I think the war is happening now. Yang kita kat sini, misalnya what is happening in Selangor, kita kat sini nothing. Because sebab apa? Kita jangan tengok internet sangat. Tapi siapa yang masuk internet, habis. Dan dia akan pening kepala. Pening. Teruk. The war is happening. Nah, kat sana, kat dalam sana. Everybody is giving their opinion. Begitu begini, ada bergaduh, tu begini. And then kita lihat memang, on the ground, bergaduh. Dan memang mencelarukan. Tapi we hope that insyaAllah lah, this one will be settled lah. InsyaAllah, tak ada apalah. Tapi natijahnya, apa yang akan berlaku. Dan kita tahu, anything yang nasty ni, bila you say something nasty, belah sana pun akan balas balik. Bila kita sokong orang ni, akan ada orang sebelah sana sokong sebelah sana dan hentam kita. So that's why I choose the safe way, not to go in. The safe way is to be with the Prinsip. I agree with you. Or not to say anything. Not to say anything, it's bad principle, isn't it? That's bad, very bad. Very bad. Okay. Politics, you have to be involved lah. Say your ways. But hopefully that is the right way lah. But if you're not sure, discuss dulu. If you're not sure of anything, and when you get the news also, when you're not sure of anything, you apa? Fatabayyan, you ask. You ask people who knows, who in authority. And the more people you ask, the better. The more people in authority yang tahu, is better.
Jangan don't respond ikut nafsu sendiri. Ya, betul tak? That's principle kan? Okay, good. Because apa ni, semua yang what I say is going to be gulung by Dr. Mujahid. I hope that I can contribute a bit to the discussion, and then kita bincanglah. So what is the politik baru? What you are seeing now is the politik baru, and it will continue. What is going to happen after this? The dimension. What is possibility? Allahu a'lam. But there is few things yang kita boleh cakap. Begini. Possibility banyak. Apa yang berlaku sekarang ini is that Pakatan Rakyat hancur. There is one possibility. DAP will be on their own. PKR will be on their own. PAS on their own. There is one possibility. Pakatan Rakyat will be stronger. One possibility. BN will be stronger. Dengan usaha yang dia buat, dengan transformasi dan all that, dengan duit, dengan macam-macam whatever, dia become stronger. Possible. Or BN akan hancur because dia bergaduh dalaman dia berdengki dia apa. Because that is possible, that is penyakit dia. Hanya nak tunggu pecah saja. Penyakit dalam tu is all that. Bila kita banyak kebendaan, keduniaan dan tidak ada prinsip agama, tak takut ke Tuhan. Nothing to control you except pragmatik saja. You sifat pragmatis saja, maka itulah yang menyebabkan perpecahan yang normal dalam UMNO. Oh, mungkin ada satu parti lagi naik, PASMA pun jadi. Yang the group main, PASMA naik atau another party yang apa ni? PASMA tengok sebab ada orang kata you are one of the ini kita dia boleh jawab, he can jawab balik. Dia boleh another group. Another group, misal kata Abim ke, Jim ke, atau Ikram ke, dia kata, tak boleh pakai semua ni, kita buat satu parti. Datuk Usam Presiden. Ya tak apa. So, there be another political party. Or many more party. So, everybody have their new parties. There be parti nyamuk and so on and all that. Possibility. Or maybe satu lagi, another group of people who are very powerful, tapi mungkin tidak disatukan lagi, tidak digemblengkan lagi. And these are the civil society. Orang politik tak nampak civil society ni. But in negara-negara maju, these are the people yang decide who wins. Who wins in the next election. The civil society. Orang di atas pagar yang tidak involved dengan mana-mana parti, tapi dia orang ni membaca, they involved in all the discussion, and they will decide. Who is going to win the next election. So, these are the NGOs, individuals and all that. So, macam mana? How to tackle them. So, these are the possibility. Yang mana tu? And then satu lagi possibility yang kita kena ingat. Interference by the superpower. They will have interest in Malaysia. Takkan tak ada interest langsung. Dia akan hantar dia punya kuncu-kuncu dia ke, intelligence dia and all that. Dia punya kroni-kroni dia pasang-pasang mana-mana untuk memainkan peranan. And the possibility yang berlaku seperti negara-negara Arab, bila nampak bergaduh semua, so the next in line will be the military. Tapi Malaysia ini sebelum the military dia guna apa? Raja, institusi raja. Raja tu memang tak ada power dah. Tetapi bila bergaduh orang politik pula jadi raja lah decide. Stupid of the politician. Ini bagi saya lah, bodoh lah. Kita ada kuasa, kita ikut orang lain. Orang lain pula tu bukan seperti kita, orang lain ni duduk sebelah sana. Hancur, punah pula. So, these are the things yang mana I think we have to be clever lah, we have to be good lah, we have to be united lah, we have to a lot of things lah. Kalau kita betul-betul nak berjaya dalam politik ni. At the end of the day, kita kena banyak berdoalah kepada Allah SWT yang menentukan siapa yang akan menang, siapa yang akan berjaya ni. Semoga Allah SWT memilih yang terbaik untuk kita. Dia yang terbaik. Yang akan memberi rahmat kepada kita. Kalau benar musuh kita pun, dia rahmat kepada kita, dia jaya kita. Tak apa. Kalau benar bapak kita pun, dia gahak, kerak kita, tak guna juga. Lebih baik kita berdoa, ya Allah SWT berilah. Orang yang kalau diberi kuasa pun dia akan beri rahmat pada kita. Dan sebaik-baiknya kita lah kena rahmatan lil alamin. Kita beri rahmat kepada orang. That should be we are the one. Bukan orang lain.
Allahu a'lam bissawab. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi